I want to give a testimony of something that happened to me a long time ago. Quiero dar un testimonio de algo que me sucedió hace tiempo. How many know that ¿Cuán- you can have a testimony that's a week old, ¿Cuántos saben que podemos tener un testimonio que es una semana de edad? a testimony from yesterday, Un testimonio de ayer. testimony? This testimony was when I was 17 years old. Ese testimonio es de cuando yo tenía 17 años. When I was 17, Cuando yo tenía 17 años, I was living with my dad for a season. yo estaba viviendo con mi papá por una temporada. My mom and dad split up when I was young, Mis padres se divorciaron cuando yo era joven. and I wanted to get to know my dad, so I went to live with him for a Y, while. y yo quería conocer a mi papá, entonces fui a vivir con él por un rato. But I was really homesick for my mom. Pero yo me extrañaba a mi mamá. There's something about moms. Algo de la mamá. I wanted to be with my dad for a season, but I needed my mom. Yo quería estar con mi papá por una temporada, pero necesitaba a mi mamá. So I was supposed to come home for Christmas, So yo tenía que regresar a casa para Navidad and I bought a bunch of gifts for my family. y compré bastantes regalos para mi familia. Everybody in my family got a gift from me. They were loaded in the back seat of the car. Todos de mi familia agarraron un regalo de mí. And that night that I was supposed to go from Kansas City to Tulsa, Y esa noche cuando yo tenía que viajar desde Kansas hasta Tulsa, it started snowing. empezó a nevar It wasn't in the forecast. y no estaba en las noticias It was snowing very hard. y estaba nevando mucho, So hard you couldn't see to drive. tanto que ni podías manejar. But I'm kind of hard-headed when I'm 17. Pero yo era muy necio cuando tenía 17 años. I was going to come home no matter what. Yo iba a regresar a casa no importa lo que sucediera. So I left Kansas City in a snowstorm. Entonces yo me fui de Kansas en esa tempestad de nieve And it snowed all the way to Tulsa, y nevó hasta Tulsa and I could barely see. y apenas podía ver. During the trip through the Duran- night, Durante ese viaje, because I left at like 8 o'clock, Porque 7 me- o'clock, porque me fui como a las 8:30 and I got run off the road about halfway to Tulsa. y alguien me desvió del camino a mitad del camino de Tulsa. And I was in a snowstorm, so there's nobody on the road, except the guy that ran me off the road. He was driving down the center of the road. Y como estaba en tinieblas, pues no había nadie para ayudarme, solo el que me chocó. To make a bad story worse, I got out of the car. Para hacer una historia más peor, The old salí del cars. carro, los carros viejos. If you accidentally lock the old cars and shut the door, you can't get back in. Si accidentalmente cerrabas las puertas en los carros viejos, no podías entrar de So I nuevo. had my keys in the car, So yo tenía mis llaves en el carro. and now I was locked out, and it was a snowstorm, and it was really cold. Y ahora yo estaba afuera y estaba nevando todavía. And lo and behold, a few minutes later, a van comes driving past. Y como unos minutos después, una van viene manejando. I was just outside of Chanute, Kansas, Yo estaba afuera de Chinook, Kansas. and he asked me if I needed a ride. Could I take him back to Chanute? Well, it was the closest town. Y me preguntó si necesitaba un ride y que me iba a llevar a la ciudad más cerca. So I went back, Entonces regresé. and the only hotel in this small town, I spent the night on the couch in the foyer. Y era el único hotel en esa ciudad. Y tuve que dormir en un sofá. I didn't have much money on me, and I wasn't ready to pay for a night. So I slept on the couch, and they fed me breakfast for free the next morning. No tenía mucho dinero en ese entonces. Entonces yo me dormí en el sofá y en la mañana ellos me dieron desayuno. I'll try to make this quick, but I came to Tulsa that day after they fixed my car. They had to tow it and fix it because when I went in the ditch, I broke some things on the car that needed to run. Entonces tenían que llamar a la grúa para llevar mi carro, que se tomó unos cuantos días porque se dañó. I drove the rest of the way to Tulsa. It was really, really bad roads. Ya después de que lo arreglaron, manejé hacia Tulsa. When I got to Tulsa, I got off one highway onto the other. Anybody that knows when you get on 169 off of 44, how it curves to get on. There's all these cars coming. It's noon here. Y luego viniendo a Tulsa, yo estaba cruzándome de una autopista a la otra y saben que cuando cruzan de la 169 al 44 hay muchas curvas.
So I was pretty much really exhausted. y yo estaba muy cansado. I drove all night and then all day, Manejé toda la noche y luego todo el día. and probably got a little nap on the couch sometime in the middle of the night. Y hice mi plano en el sofá, en un mapa. So my car started sliding because there was ice on the roads. Entonces mi carro empieza a patinar porque había hielo And it was en la carretera. noon, so there was lots of traffic on 169. Y ya era tarde, entonces ya había mucho tráfico en el 169. And in my tired state, I went to slam on the brakes, Y cuando yo quise usar los frenos, but instead I slammed on the gas. pero en vez pisé el acelerador. So I went right out in the middle of the traffic and got hit by a car coming about 60 or 70 miles an hour. Entonces crucé a la mitad de la autopista y me pegó un carro que iba como a 60 millas por hora. They hit the driver's door Le where I was pegaron, sitting, le pegaron la puerta del chofer a donde yo estaba sentado. and the reason this is important is I was suspended in air going across the highway. Y la razón por cual esto es importante es porque yo estaba suspendido en el aire mientras estaba en la autopista. And I could sense the presence of God like an angel just holding me. Y yo podía sentir la presencia de Dios como un ángel sosteniéndome. My car came to a stop and I landed on my Bible. Mi carro llegó a un alto y yo choqué con mi Biblia. It was my first important Bible from my father. Era mi primera Biblia importante que recibí de mi padre. From that day on, the binding was all broken on Desde the ese- Bible because I landed on it. Desde ese entonces se rompió mi Biblia, pues porque caí And I sobre don't ella. think I've shared this testimony with you guys before, but I was just a kid. No creo que yo he compartido testimonio, pero yo era solamente un niño. I was struggling in my relationship with God, Yo estaba batallando con mi relación con Dios, but I cried out to God when that happened. pero yo clamé a Dios cuando eso sucedió. And I said, God, just take me home. Y yo Just- dije, my family's going to be heartbroken. Dios, solamente llévame a la casa, mi And then I familia had va a this- estar quebrantada. Presence carry me, and I landed on my Bible, and the next thing I know, I'm in the hospital. Y tenía esta presencia que me sostenía y caí sobre mi Biblia y la cosa que sucedió siguiente fue que desperté en el hospital. And I knew from that day forward, Y yo sabía desde ese entonces my life would be forever with God. que mi vida sería para siempre para Dios. I already knew the Lord, Yo ya conocía al but I Señor, wasn't living the way God wanted me to live. pero no estaba viviendo la manera en cual Dios quería que yo viviera. I don't know if anybody else has been there, but when you're 17, No sé si you alguien have a más está lot of ahí. temptations coming your way. Pero cuando usted tiene 17 años, hay bastante tentaciones que vienen hacia And I usted. share this testimony to just remind you Y yo comparto este testimonio para recordarles that God's plan never changes. que el plan de Dios nunca cambia. He takes us from the very beginning that when we give our life to Him. Él nos lleva desde el principio cuando damos nuestra vida a Él And He brings us through every struggle and every temptation. y nos lleva por cada tentación y cada batalla. When we are His and He is ours, Cuando Él es de nosotros y nosotros somos de Él, nothing can stop the plan of God. nada puede parar el plan de Dios. And for whatever reason, God spared me that day, Y por cualquier razón, Dios tuvo misericordia de mí ese día. and it changed my life because I drastically knew that the presence of an angel or the Lord was around me, carrying me through that wreck. Y ese cambió mi vida porque yo sabía desde ese entonces que la presencia de Dios estaba sosteniéndome. We took a picture of this car Tomamos una foto de este carro with a Polaroid back in the day. con una cámara de And the polarización. The whole driver's side was completely bashed in. The presents that I had in the back seat, a lot of them were broken. Y el lado del chofer estaba completamente destruido y todos los regalos ya estaban quebrados también. And everybody thought, how did he live? Y todos pensaron, ¿cómo es que él vivió? And I told this story to the church I attended the next Sunday. Y yo le dije esta historia a la iglesia que atendí el siguiente domingo. And the Spirit of God was just all over it. Like, I can't explain it, but there was a presence and a power of God that day I experienced. And I know God had a plan for me and did not want my life to end abruptly. Y había una presencia y una unción de Dios sobre esa historia porque yo sabía que Dios tenía un plan para mi vida desde ese entonces. And I say this to you
Y yo les digo esto a ustedes. Jesus has a plan for you, Jesús tiene un plan para ti. and he will never let that plan go, Y él even nun- when you do. Y Él nunca va a dejar ir ese plan, aunque usted ya lo haga hecho. He will use you for his purposes one way or the other. Él te puede usar para sus propósitos de una manera u otra. So I'll just go on to the message this morning. Colossians 1:27, if you could pull that up. So voy a seguir al mensaje, a Colosenses 1:27. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of his mystery, which is Christ in you, the hope of glory. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este ministerio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. I feel the presence of God all over this morning. I can't even explain it. Siento la presencia de Dios, ni lo puedo explicar. Christ in you, the hope of glory. Cristo en tú, la esperanza de gloria. Our only hope for the glory of God is Christ. Nuestra única esperanza de la gloria de Dios es Jesucristo. That scripture doesn't just mean Christ in you and me. Esa escritura no solamente habla de Cristo en tú y yo, It could be translated Christ in and among you, the puede hope ser of glory. interpretado como Cristo que está alrededor de ustedes. In other words, Christ lives in all of us, but all of us don't have all of God. En otras palabras, Cristo vive en todos de nosotros, pero no nosotros tenemos todo de Dios. And I still to this day, I want to experience the presence and power of God in a way in a church service where I'm with other believers. Y yo quiero experimentar la presencia de Dios mientras estoy junto a otros creyentes. And I want to experience God like I never have before. Y quiero experimentar a Dios como jamás lo he tratado. You do know there's more of God, right? Saben que aún hay más de Dios, ¿verdad? Because if this is all we get, that's not enough. Porque si esto es todo lo que agarramos, no es suficiente. Christ in and among you, the hope of glory. Cristo en y alrededor de ustedes, la esperanza de gloria. Christ in Pastor Dennis. Cristo en Pastor Dennis. Christ in Sarah. Cristo en Sara. Christ, Rudy. Christ in Rudy. Cristo en Rudy. When we come together, Cuando nosotros nos reunimos, it's Christ in and among us, the hope of glory. es Cristo dentro y alrededor de nosotros que es la esperanza de I Gloria. still to this day, when I'm in my personal prayer life, aún este día en mi vida, cuando estoy orando. I've experienced God in ways that I've never experienced God in church. Yo experimento a Dios de una manera que nunca lo he experimentado. I know what His glory's like. Yo sé que es su gloria, But the Word of God tells us that we can have more of His glory when we are with other believers. pero la palabra nos dice que podemos experimentar más de su gloria cuando estamos alrededor de otros creyentes. And maybe others have experienced more of His glory with other believers. Y a lo mejor otros lo han experimentado con otros creyentes. But I haven't. I've seen God's glory up close and personal in my private time. Pero yo he visto la gloria de Dios cerca de mí en mi tiempo privado. But when I go to church, I expect more because there's more of us for God to fill. Y cuando llego a la iglesia yo espero más porque hay más de nosotros que Él puede llenar. And I have to go by the Word of God and not my feeling. Y yo tengo que ir por la palabra de Dios y no por como yo me siento. That if it's Christ in and among us, the hope of His glory, Pero si es Cristo alrededor y dentro de nosotros la esperanza de gloria, then there's a lot more of God to experience than we've experienced. entonces hay más de Dios que podemos experimentar que no hemos experimentado. You know, in the upper room Sab- after on the saben- day of Pentecost, Saben, en el cuarto que estaba arriba, they experienced the fire of God. ellos experimentaron el fuego de Dios. The Bible says there was fire on each person, La Biblia dice que hubo tongues fuego of fire. arriba de cada persona. In the Old Testament, when Solomon built the temple En el Antiguo Testamento, cuando Saúl construyó el templo and they dedicated that temple, y dedicaron ese templo, there was 120 trumpeters. hubo 120 trompetistas. The Bible records 120 trumpeters. When they blew the trumpets, the glory fell in that place, so much so that they couldn't do anything. La Biblia nos dice que hubo 120 que estaban sonando la trompeta, que cuando la sonaron, todos cayeron y no podían hacer nada. And that was in the Old Covenant. Y eso fue en el antiguo pacto. And then in the New Covenant, En el nuevo pacto, there was 120 in the upper room. habían 120 en el cuarto de arriba. And the glory came down, Y la gloria descendió. so much so
that they thought, the people of the city thought they were drunk. Tanto que la gente de la ciudad pensó que ellos estaban borrachos. I've not experienced that kind of glory yet. Yo no he experimentado esa gloria todavía, But the Bible tells us it's available. pero la Biblia nos dice que es disponible. And if it was available in the Old Covenant, Y se estaba disponible en el antiguo and it's pacto available for the disciples, y es disponible para los discípulos, Jesus hasn't changed. Jesús no ha cambiado. The Bible says this, it records in Isaiah 61, La Biblia nos dice esto en Isaías 61, that it's the anointing of God that destroys the yoke of bondage. que es la unción de Dios que quiebra el yugo de la maldad. I believe the bondage is what's keeping people from experiencing God in a service at church. Yo creo que son las ataduras, There's too many people in bondage las ataduras que nos limitan and they entrar a la can't presencia de Dios. experience the glory of God Hay mucha gente atada que no puede experimentar la presencia de Dios because they won't cry out to God in their bondage. porque no claman a Dios en su esclavitud. But God wants to set us free. Pero Dios nos quiere liberar. So much so that we can be like the 120 in the upper room on the day of Pentecost. Tanto que podemos ser como los 120 que estaban en ese cuarto en el día de Pentecostés. That should be the norm Eso, for the church. eso debería ser lo normal para la iglesia. Several chapters later, we see the disciples are told not to speak anymore in this name, in the name of Jesus. Algunos capítulos después les dicen a los discípulos que no hablen más en el nombre de Jesús. And they prayed. Y ellos oran. And the glory of God came down there too. Y la gloria descendió ahí también. So much so that the ground shook. Tanto que la tierra tembló. They were filled with the Spirit again. Fueron llenos con el Espíritu Santo otra vez. Why are we so okay with accepting the status quo that we see in the church today? ¿Por qué es que nosotros nos conformamos con la manera en cual vemos a otras iglesias a hoy? If you start experiencing God in your private time, Si tú empiezas a experimentar you will bring His presence with you to church. a Dios en tu tiempo privado, And then it'll be Christ in and among you, the hope of glory. tú vas a traer la gloria de Dios a la iglesia y va a ser la Cristo dentro y alrededor de nosotros, que sea la esperanza de gloria. There's scripture, Hebrews chapter 11 that I gave you. Could you pop that one on the screen? Ahí en la escritura de Hebreos capítulo 11. By faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born, because they saw he was no ordinary child, and they were not afraid of the king's edict. Por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Go to the 24. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. I'm going to stop right there just for a minute and say, go to the next verse over, the 27. Vamos al verso And 27. instead of reading the whole thing, by faith he left Egypt. We're just going to read that part. Por la fe salió de Egipto. And if you go to the next verse, by faith he kept the Passover. Por la fe celebró la Pascua. Next verse. Siguiente verso. By faith they, my Bible says they, it says the people here. By faith they passed through the Red Sea on dry land. Por la fe el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca. Notice that it's by faith Moses, by faith Moses, by faith Moses. And then it comes to a passage where it says by faith they. Notan que dice aquí por fe Moisés, por fe Moisés. Now it's the anointing of God, not just on Moses, Y ahora aquí dice but por it's the fe anointing ellos. of God on the whole group of people that were following Y Moses. vemos la unción no solamente sobre Moisés, pero sobre cada la persona que estaba siguiendo a Moisés también. The anointing of God is not just meant for one of us. La unción de Dios no es tratada solamente para una persona. The anointing that breaks the yoke is meant for all of us. La unción que quebranta el yugo es para todos There's an nosotros. anointing for the corporate man of God, the body of Christ, that's bigger than any one of us can bring. Hay una unción para el cuerpo de Cristo que ninguna sola persona puede traer.
I feel the Spirit of God so strongly on this, guys. Yo siento el Espíritu Santo muy fuerte sobre We esto. need to know Necesitamos entender that the faith and the anointing that was on Moses, que la fe y la unción que estaba sobre Moisés, the faith and anointing that's on Pastor Frazier, la fe y la unción que está sobre Pastor Fraser, it's for all of us. es para todos nosotros. He wants us to walk in an anointing. And I think in this day and hour, the church has to walk in that anointing. Él quiere que nosotros caminemos en la unción y ahora la iglesia tiene que caminar sobre esa unción. The world needs Jesus. El mundo necesita a Jesús And they will only find Christ y solamente van a encontrar a Cristo when the body of Christ cuando el cuerpo de Cristo is the body of Christ. se comporta como el cuerpo de Cristo. So how do we get there? So, ¿cómo es que podemos llegar ahí? I say we get there through an increased prayer life. Yo digo que llegamos ahí por orar más. Pastor Frazier's putting up times of prayer like there's no way any of us can actually meet all those times of prayer, right? Pastor Fraser pone tiempos de orar que a lo mejor nosotros no podemos cumplir con todos esos tiempos. Was it 2 hours and 40 minutes you were saying was 10%, right? Creo que fueron 2 horas y 40 minutos, que era 10%. So every day, 2 hours and 40 minutes is 10% of your day. Entonces, cada día, 10% de tu día son 2 horas y 40 And I will minutos. tell you first, I do not always spend 2 hours and 40 minutes in prayer. Y yo les digo primero que yo no mantengo 2 horas y 40 minutos There are days I do, en oración. Hay días en cuales sí lo hago and there are days I don't. y hay días en cuales no lo hago. But God has to work through the foundation of prayer to Him Pero Dios tiene que trabajar por medio de la fundación de la oración hacia Él for us to walk in the anointing that destroys the yoke. para que nosotros podamos Of bondage. caminar en la unción que quebranta todo yugo. The church has been bound for far too long. La iglesia ha sido esclava por mucho tiempo. I've seen services, Yo moments he visto servicios y momentos where God is not bound, donde Dios no le pone límites, but it's very few and far between. pero es muy poco. It's meant to be all the time. Pero debe ser para todos los tiempos. I mean, I don't know if anybody else besides me like football in here. ¿Alguien más le gusta el fútbol americano aquí? Okay, here's a football fan. Aquí tenemos uno. It's really hard to be a football fan right now if you're an Oklahoma State fan. Es muy difícil ser un fan ahorita. But you know, even football fans, when they're losing, will watch a 3-hour game. Pero saben, aun cuando el equipo de la persona que está viendo el partido está perdiendo, todavía lo ve. They'll even get excited about their team when they're down by 10 or 15 or 20 points. Aún le da éxito cuando su equipo cumple con un gol. We get excited about the natural things. Nosotros nos excitamos de las cosas naturales. God wants us to be excited about Him. Dios quiere nosotros excitamos de Él. Once you've experienced a certain amount of the presence of God, Una vez cuando tú has experimentado la presencia de Dios, the other things aren't nearly as important as what you think they are. las otras cosas no valen la pena como tú pensabas antes, Because there's nothing that replaces the presence of God. porque no hay nada que reemplaza la presencia de Dios. And if you've experienced it, you know. Y si tú lo has experimentado, And I tú feel for sabes. people that have not experienced that presence. Y lo siento por aquellos que no han Because sentido esa presencia, you can feel the fire of God. porque verdad puedes sentir el It's fuego de meant for Dios. us today. Es significado para nosotros a hoy. Not just in the second chapter of Acts, No over solamente- 2,000 years ago. It's no not s- just for them. No solamente en el segundo capítulo de Hechos, no solamente para ellos. Can you imagine? Moses stood before the presence of God, and he says that God spoke to Moses face to face. Se pueden imaginar que la Biblia dice que Moisés estuvo frente a frente, cara a cara con Dios, y That God Dios le says, habló. we have a better covenant based on better promises, and that we have Christ living inside of us. Y Dios nos dice que tenemos aún un mejor pacto porque tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros. I want you to go to the next passage I have is, I think, 1 Thessalonians. But 1 Thessalonians 5:16, I think it is. Rejoice always, estén siempre alegres. Go to the 17. Pray continually, oren sin cesar. And go ahead, verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. The very foundation of our prayer life
La misma fundación de starts nuestra with vida de oración rejoicing always. empieza con alegrarse. Do you know I don't always rejoice? Saben que no siempre estoy alegre. When I get on the Broken Arrow Expressway, I don't always rejoice. Cuando yo me subo en la autopista de Broken Arrow, Sometimes something else comes out of me. no estoy tan regocijo. But God wants us to rejoice always. That's the very foundation of an enhanced prayer life, is to rejoice always. Pero Dios quiere que nosotros nos alegremos siempre. You know what some of us do? ¿Saben qué es lo que algunos de nosotros hacemos? I've been known to do this. Yo he sido conocido para hacer esto. My back's had surgery and I've struggled with pain in my back and so on and so forth. Tuve una cirugía en mi espalda, estuve batallando con eso. It's real easy to complain to God. Es muy fácil dar quejas a Dios. It's real easy to get grumpy. As my wife says, I woke up on the wrong side of the bed. Es muy fácil ponerse de mal humor. But God commands us to rejoice always. Pero Dios nos manda a ser And alegres it's the siempre. very foundation Y es la misma fundación by which we have an enhanced prayer life. por cual tenemos una vida de oración más, So the glory of God can come and fill us higher, greater, better, ento- deeper. para que la gloria de Dios nos pueda llenar más profundo. It's hard to rejoice sometimes. Es difícil de alegrarse algunas veces, But when you do, pero cuando lo hacemos, something happens. algo sucede. I know this from personal experience. Yo conozco esto por If experiencia I get personal. grumpy and I start rejoicing, I suddenly sense the presence of God. And no matter what the circumstance, Si yo estoy de mal humor y luego me alegro, yo siento la presencia de Dios, no importa la situación. there's a freedom that comes from His presence. Hay una libertad que viene de su presencia. No matter what you feel in your natural body, No importa lo que tú sientes en tu cuerpo natural, no matter what's going on around you, no importa lo que esté sucediendo alrededor de ti. it's amazing. Es asombroso. The presence of God can take it all away La presencia de Dios puede llevar todo eso when we rejoice. cuando nosotros nos alegramos. Paul was in jail Pablo estaba en la cárcel and he said to rejoice y from prison. él dijo, alégrense desde la cárcel. He tells the Philippians to rejoice always. And again, I say, rejoice. Él le dice a los filipenses, alégrense, y otra vez les digo, alégrense. In the Psalms, it says, put on the spirit of, En el Salmo dice, pónganse el espíritu de, put on the spirit of, what is it? Come on, guys. ¿qué es? I know ¿Qué you es? know this. Yo sé que lo For saben. the spirit of mourning, put on the spirit of happiness. ¿Qué Did dice? you know there's a spirit from mourning? ¿Sabían que hay ese espíritu de It's not from God. tristeza que no viene de Dios? There's a spirit that has to be taken off Hay un in order for espíritu God's spirit to come on. Que nosotros tenemos que desvestirnos de él para que Dios nos vista de su espíritu. But the joy of the Lord is your strength. Dice, vístense de la alegría de Dios que es su fortaleza. But you know what we do? Pero saben lo que We don't nosotros always hacemos. rejoice. No siempre nos alegramos. And God says that's the very foundation by which His presence comes. Y Dios dice que esa es la fundación que trae la Old presencia de Testament Dios and New Testament. en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. God might live in us, but that doesn't mean we have His manifest presence available working in us all the time because we might not be rejoicing. Dios vive de nosotros, pero eso no significa que su presencia está manifestándose 24/7. I want the yoke destroying Yo quiero la presencia manifestation of the presence of God que quebranta todo yugo in my life, y la manifestación de la which means presencia I de need Dios to en mi vida. rejoice. Significa que yo tengo que regocijarme. Go to Jeremiah 33, 1 through 3. Vamos a Jeremías 33, 1 a 3. While Jeremiah was still confined in the courtyard of the guard, the word of the Lord came to him a second time. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. If you just stop there for a minute, just think about this. Hay que pensar en esto. The word of the Lord came to him a second time. La palabra de Dios vino a él por segunda vez. This wasn't the first time, No era la primera vez, but a second time. pero la segunda vez. Say a second time. Di conmigo, segunda vez. If you are walking in God's general will, Si tú estás caminando en la voluntad de Dios,
It's easier to hear his specific will. Es más fácil escuchar su voluntad His específica. general will is to rejoice always. Su voluntad general es que nos regocijemos siempre. If you don't rejoice always, you're never going to hear his specific will for your life. Si no siempre te regocijas, nunca vas a escuchar la voluntad específica para tu vida. You obey one to Obedeces get una the other. para agarrar la otra. Everybody wants the specifics. Todos quieren los específicos. God gives those after we get in his general will. Dios da esos después de que nosotros nos If you don't alineemos obey God over here, how can you expect God to speak to you over here? con su voluntad general. Si no escuchamos a Dios aquí, porque esperamos que le lo escuchemos acá. He gave Jeremiah more specific instructions the second time. Él le dio a Jeremías instrucciones más específicas la segunda vez, Go to verse 2. al segundo versículo. This is what the Lord says. He who made the earth, the Lord who formed it and established it, the Lord is his name. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra, la formó y la estableció con firmeza. So the word of the Lord that came to Jeremiah was reminding Jeremiah that God made the earth. He established it. The Lord is his name. He wanted Jeremiah to understand that every specific word from God comes from the Lord of all the earth. So aquí Dios le está recordando a nosotros que Él es el que creyó la tierra y la formó y la estableció con firmeza. When we were praising God this morning, Cuando estamos adorando a Jesús, a Dios en esta mañana, there was a moment that I could sense a heaviness of his glory. A good part of God was coming down and inhabiting the praises of his people this morning. había un momento en cual yo sentía esa presencia fuerte sobre mí, habitando con su That should be a pueblo. regular occurrence. Eso debería ser una ocurrencia There's regular. more where that came from. Y hay más de lo que eso vino. I want the glory of God in my life. Yo quiero la gloria de Dios en mi vida. That means I need to get into his general will, Eso significa que yo tengo que alinearme con su that I might voluntad hear his specific will. para escuchar su voluntad específica. You tell God, I want to hear your specific will for my life. Dile a Dios, yo quiero escuchar tu voluntad específica para mi vida. And he first says, well, rejoice always. Y el primero te va a decir, pues And you don't regocíjate want to rejoice at siempre. that moment. Y a lo mejor no vas a querer regocijarte en ese momento. Do you think you'll ever hear his specific will? ¿Crees que tú vas a poder escuchar su voluntad específica? It's true. Es verdad. I've been there. Let's go to the next verse. Aquí era el siguiente verso. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. This has got to be one of my favorite verses in the whole Bible. Este es uno de mis favoritos versículos en toda la Biblia. Call to me, Clama a mí and I will answer you y yo te responderé. and show you Y te daré a conocer great and mighty things that you do not know. cosas grandes e inaccesibles que tú no He sabes. wants to do that for us. Él quiere hacer eso para nosotros. He's telling something to Jeremiah that we need to hear. Él está diciendo algo a Jeremías que nosotros necesitamos escuchar. Call to me Clama a mí. isn't a wimpy prayer. No es una oración débil. One day I was praying in church. All the men were praying at this church, and I was over in the corner praying. Un día yo estaba orando en esta iglesia y I eran was todos praying hombres. real quietly. Y había unos hombres orando muy, muy, muy débilmente. And I heard the Spirit of God say, "Why are you so timid in your prayers?" Y yo escuché el Espíritu de Dios decir, ¿por qué tienes tanta timidez en tu oración? Why are you so timid? Why are you not excited to pray loudly and boldly for whatever it is you need? ¿Por qué tienes tanta timidez? And I'm asking you, Y yo les estoy preguntando a ustedes, why do we get so timid? ¿por qué es que nos da tanta timidez? Why are we so afraid and timid that we won't ask God boldly and go before his throne boldly and say, God, this is what I need. I'm calling upon your name. ¿Por qué es que tenemos tanta timidez y miedo cuando nosotros podemos ir hacia Dios y decir, Señor, yo necesito de ti? It says this, that we all know that there's this passage in the Gospels that says blind Bartimaeus was by Jericho begging. Todos sabemos el versículo en la Biblia que había uno que estaba rogando. You know why they called him blind Bartimaeus? ¿Saben por qué él estaba rogando y era ciego? Because they all knew he was blind. Porque todos sabían que era ciego. And he started saying, Jesus, son of David, have mercy on me. Y él empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Jesus, son of David, have mercy on me. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. He said it so loudly and so longly that the disciples hushed him up. Oh, would you be quiet? Él lo estaba diciendo tan fuerte que hasta los discípulos le dijeron, hey, cálmate, Don't bother the master. no desvíes al maestro. Everyone wanted to shut him up. Todos lo querían cerrar la boca, But instead of begging for money, pero en vez de rogar like he por dinero, normally would, como- he knew Jesus was passing by. como normalmente lo hacía, él sabía que Jesús estaba pasando. He wanted something that money couldn't buy. Él quería algo que el dinero no podía comprar. And he cried out all the more, the Bible says. Y él clamó más, dice la Biblia. He wasn't wimpy about it. Y no era débil de And eso. Jesus stopped Y Jesús se paró and asked him what he wanted. y le preguntó qué es lo que quería. Are you calling out to God enough ¿Tú estás that clamando a Dios lo he will suficiente stop and ask you what you want? para que Él pueda parar y decir qué es lo que quieres? Because it was irritating for everyone except Jesus. Porque era irritante para todos menos a Jesús. Jesus stopped and gave him an answer. Jesús se paró y le dio una respuesta. He was no longer going to be called blind Bartimaeus anymore Ya no más le iban a decir ciego, because he called out. porque Él clamó. He called out. Él clamó. He cried out. Él clamó. He wasn't wimpy about his prayer. Él no era débil en su He wasn't oración. necessarily good at his prayer. Y tampoco era tan bueno en su Like we oración. have to say it just right for God to answer. Como que si tenemos que decirlo de una manera para que Dios pueda He respondernos. cried out to Jesus. Él clamó a Jesús. The Bible says, I'm sorry, James chapter 5. La I think Biblia it is. nos dice en Santiago capítulo 5, I think I might have given you that scripture, I'm not sure, but it says the effectual. Say effectual. Fervent prayer of a righteous man avails much. Why is there so many adjectives in the Bible to describe the kind of prayer? ¿por qué es que hay tantos adjetivos que describen a la oración? The Lord is trying to tell us something from the book of James. El Señor nos quiere decir algo By the Holy del Spirit. libro de Santiago por medio del Espíritu Santo. He is saying, cry out, Él nos está diciendo, clama a mí, do it boldly, háganlo con valentía, fervently. con fervencia. That fervently means fire. Con fervencia significa con fuego. You know, we talk about the fire of God a lot, but I'll tell you what, until you learn to pray fervently, you'll never have the fire of God. Hablamos del fuego de Dios mucho, pero aunque nosotros empecemos a orar firmemente, podemos It's experimentar el fuego de fervent Dios. prayer that brings the fire. Es oración firmemente que trae el fuego. God is trying to get us excited Dios- about calling on Him. Dios quiere que nosotros estemos exitosos cuando clamemos a Él. One day I was praying in the living room. I was the only one in the house. Yo estaba orando una vez en mi casa solo And we had a Christmas tree where the lights in the middle of the Christmas tree quit working. y teníamos un árbol de Navidad que las luces So en we medio had lights down here se paraban de and lights up trabajar. there, and the lights in the middle quit working. For a couple years, they were like that, but we just dealt with it. Habían luces abajo y luces arriba, pero en el medio I'm se praying one apagaban. day fervently, Y yo estaba orando un día fervientemente and I hear the Holy Spirit say, "Speak to that tree. Y yo- that it needs to light up." y yo oigo al Espíritu I am Santo not kidding you. que me dice, I clapped my hands harsh, y- loud, el Espíritu Santo que me dice, and ora I por said, ese árbol. "Light in the name of Y Jesus." yo dije, luz en el nombre de Jesús. The lights came back on that tree. Y se encendieron las luces en ese árbol. All the lights worked. Todas las luces And my trabajaron. wife came home and she's like, "The tree is working." I said, "Yeah, there's a story behind that." Y mi esposa llegó I can't make this stuff up. Y dice, el Who árbol would está think that trabajando. God would tell you to tell the lights on the tree, a dead Christmas tree, to light up? No puedo inventar esto. No pueden pensar que Dios nos dice que le hablemos a las luces del árbol. God will take care of the craziest things Dios se va a encargar de las cosas más locas that concern us que se tratan de nosotros. if we'll get fervent with Him. Si nosotros nos ponemos ferviente con Él. The Bible says we can speak to that mountain, La Biblia dice que le podemos hablar a esa montaña, be thou removed and cast into the sea, que se mueva y se eche al mar and it'll be done. y se hará.
And he doesn't say you have to have a lot of faith to do it. Y él no dice que tenemos que tener mucha fe para hacerlo. He said faith as a grain of mustard seed, which is pretty small. Él dice que tengamos fe como un grano de mostaza. We are not called to be timid. No estamos llamados para ser tímidos. And I grew up in church my whole life. Saben, yo crecí en la iglesia toda mi vida. All I ever saw was timid. Todo lo que vi era timidez. And then I went to Bible school at Victory. Y yo cuando fui a la escuela de Biblia, They were not timid. ellos no tenían timidez. When they prayed, Cuando ellos oraban, I'm surprised the whole city couldn't hear them pray. It was so loud. yo me sorprendía que toda la ciudad no lo podía oír porque eran tan recios. It taught me not to be timid in my prayer life. Y eso me enseñó a no ser tímido en mi vida de oración. I want to just this morning, if you or this afternoon, I want you to just raise your hand Yo if quiero you en esta want tarde more of God's fire Que to be ustedes revealed levanten in sus your life. manos si usted quiere más del fuego de That's all of Dios. us. Eso es todos It nosotros. should be all of us. Tiene que ser todos We all nosotros. want more of God's fervent fire in our life. Todos queremos más del fuego ferviente de Dios en nuestra vida. If God would do it in the old covenant, Si Dios lo pudo hacer en el and pacto that He would do it antiguo on the day of Pentecost, y en el día de Pentecostés, we know that He'll do it today. sabemos que lo puede hacer hoy.